Lumabas ka kasi lagi ka nakatago sa loob. Saan na pala hindi ako? Picture, no? Let's go, ne. Si Lola, tamang video. Ang video talaga. Tamang video. Ano guys, yan. Ang ganda talaga ng view guys. Napaganda ng view. Yan. Hi. Ano? Hi. Hello. Ganda ng lawa guys, oh. Daming mangingisda. Ganda. Tamo guys, oh. Alam niyo yung bundok na puro bulkan. Ayan, oh. Yung maliliit na gayaan puro anong bundok. Tulis. Pero ito yung pinakamalaki guys. Yun. Yan talaga yan. Yung nasa likod. Ayun, yung bandaron. Yung namumuti. Yun yung namumuti guys. Ayun, na bandang yun. Yun, doon yung naputok talaga. Tsaka ito, guys. Yan. Yan.